أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا نعم المولى ونعم النصير. أبا على فكاتنك ولمن كعلى بركة أمي على كراك ينما كان صلى الله عليه وآله وسلم أنسرا كراك مدينة سكيمة أولى أني مغفص من بينهم كمدينة جروب فلافورا جمع كل فلافورا جمع كل سبنا كبوكا لو يهوديوي وجو قرآن يا بروبو على كراك حديث ويا صلى الله عليه وآله وسلم وتكما غوانزين فوكون دبالة أمو يهوديو كتابولو نيفولي قرآن في أنا على كراك حديث ولا صلى الله عليه وسلم أني دين anga dina tariku gafewla era yi mangutumi be yahudiya ukabi na forima ko yahudiya bi keleke ka shia kundo shia do shia munu samanti era kungabu na saa ila mana na to faradura be ko mi lagu shildo kafriya to do ni asuma wala nunde do ni mo mi yo wala usrata awa ina yahudiya ya kasoro fara finamadu ini to ifara finama kake yahudiya wali kake nazarai akira ka sahaba do kumbafu kwando kan jugo don kan na ke yahudiya wal man nasara inama o koredi ni u jugota utabulota ku katabiyata danga yu sura sira min fe ni yere usrata awa ata alaka jombe abe alaka dalali alaka dave bekade alai ijugo de psiki kuko ya alai ikatabiya de bi kuko ya alai don waye kuma joyoro mina oye ko yahudiya ubani min kira islamaya la kaslamaya konia sigi kungembe ko de kono kabo yahudiya yoro kada ka yure ka dine bayla machko mina awa ko sigi kungembe ka min kono foi kunti jigiya kabo yahudiya yoro wona islamaya fleni nyemi jigiya min ngombola we ka fo bina islam ya fle bi ayn al bughd ni konyali nye wal hiqd ani juya nye siki kunye me ko de kono ka fo yahudiya utna ke islam ya fe ubina kon sukuna ubina juya qala kira kuma bo shala lam yakun min jinsihim kira ta yahudiya alakira sallallahu alaihi wasallam ababo yahudiya burujula daka buruju bituka tlatlan lo asura ambe boran va damana ani hawala nga buruju turaka tlatla wa mogoma fedo fam wala yaude shawdla هذا إسماعيل عليه السلام إسحاق عليه السلام ألوف لبك كروي ni ala kira buruju samana sallallahu alaihi wa alihi wasallam obtajo ismaila la yahudiya mun flani nu buruju samana tabe ishaqa ma ishaqa fa yaquba fa ishaqa fa ibrahim alaihi salam ko ismail ishaq uflabe ibrahim adini abla ibrahim adini flabe yahudiya buruju bitajo yaquba minanu bidame katawma yaquba togodo de israel mana yaquba fay ishaqa fay ibrahimai alakira fana sallallahu alaihi wasallam na burju samana abtajo ismail alayhi salam kira ya dambe fo kata suma kuma mun sahalindu we ka kira fo kata joy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira rakbu fo ka fo ali ismaila bonay kore ni kira buruju samana laslila aka abona ya bitasi
Ismaila dima aya fam yow la kafu tabiyaw de jugo tabiyaw de shawdla ta abe adama diwde furuba to de adama de gore ko adama de bani adama diw يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نيا بدلا كبوت شكلني مسكلني لا هالي كريشو فنانا كبوندا بوندا دودي كبارا يوما دو بيشينغا فالير دو دي أبروجو ماتي aliya siya dɔw bɛ yen jamu dɔw bɛ yen olu ma taa k'o kɛ kalan jamu ya fo hali ni kalan na hali ni jamu to ye u b'a f'i ma masalan an fɛ yan yɔrɔ dɔw bɛ yen ni kalan na dɔrɔn u b'a ko sisi ka d'a kan i b'a sɔrɔ olu buruju dɔnni kɔnɔw buruju la bari an b'a faamuya waleya de bɛ siyaw dilan adamaden bɛɛ y'an fa adamadenw i buruju ka fsamantiya masalan bani hashimu diw muna umo ke tawtura ka hashimu ta naka jugo nyumaya naka chefariya naka fonsiriya naka jugo batkiya ale ka bunda fsayara ka teme tawta ka kasoro ubebi yonzoro buruju kelina bana fo mo kan de fam fo ko sizi ngembe waliya dika tabiya jugo na fora yahudiya kana shinga mirite ko shedo do de danga mimbu kabe waleya de nodo tani bokolo kodo uni arabu to nunu be bokolo ikilin nga samantiya do de nana yedola ko roy do yisrabla o gongo yelela ulu burujufe da to sansa ka ta'ala kila ka jingin sallallahu alaihi wasallam kira kasabe bonana olu bebe wasoni ala kira sallallahu alaihi wasallam kada kira tabiyani kira juguni ala e joro min dama sallallahu alaihi wa alihi wasallam manamba don femi bi shia bunya hali folo shido bi wi daraja soro dugula nu moke ka chefariyen u be make ka chefariyen alisa u bi mangutuno yi o ba soro no to tamashin ira de mina tigi bi majamuno ya ira bi damino yi o en karsa de dewi ana ya famiya wasurani mi buyana na akewalide wadatu ala kira ya sallallahu alaihi wasallam man abta bihi amaluhu lam yuqaddimhu nasabu ni mo minga bara yito ko dambe tseki bla nyefe daka ebike ga wasoni dambe koromi bara de nana noyi ne bara boytala ki take dambe gwanzai ati foye na fanga ni yoro fam yahudiya jugo foli ka tabiya foli ka fo uburuju ya adamaden jugu façon were o tede ke wale de yu cien dondoni kana fuka na ubla ala ka danga mina kono fuka nu ke misali ay ko mana kira mabo ka bundala ko yahudiya dan farabu ni ala kira sallallahu alaihi wasallam kira bidame kata ismaila ka fafe olu ya arabu nunu yifu ngau ko ni adama dinwi muye yahudiya magosa ukewale yani kira yare kana arabu fana kunja shiraw kadaka u yesra korobla ibrahima kasra u yobla alkaba bu fi nga bulle bakon mana ya fam adama de yerete yorote waliya de binin bekiritke yayi bebe gira alkaba kabi waliyam bike ga ka kono bi odedu te dodo temena alay mo gien ka bo alkaba ko ka fuye ku ko bo kata madina anyu nyefoya alkaba be romina no ya alaka sui da alaka ku boka ke kadaka alaka so mimba ka alaka sui waliyam mimba ka alaka sui o talabli da fo mo ka misri jo na kono na joli ni jaman na liya kono kadaka ni ya mem misri silbike ga ka kono dedu febe mangutu be femi mikala ani abi femi kenai ode ya mangutu ya me koloshi otani bizigiru kenai wa
ni kungolo imbo ala ka dikana takele kono yo ni fekera ka minke ode atoy ni misiri ni sel dabla la kono ni ko were min gera kono ode to ko bidala masjid ko sujudu kero ode arab kay masjid sujudu kero tenduru yoro muna sujudu de tara seli bara to mata kadaka ko seli bara bela sujudu de ni yera majigi ka surun kateme seli bara beka joni ala ka surun sujudu de la kateme seli bara beka wada to ama fo misrima al maqyam ama fo misrima al marka faradi ko al masjid seli bara bela bilibili o ki te da duguma alay misri to darola o mimi ka kon bana yahudiya ko kirama bo uburujula korea no lu tedda be kili o ye ubangu doy o de atos ki kungembe ku kono muna adona yere buya mimbula lu kembe ku yere kusaya chugo mina ay kuma do foya kuma damne na ngo kungele lu kadda fara du mi arabuci uka yahudiya ya bona ya kembe ko gardi wa uyu sizili minge bokolo kakanyina bara ko de o de uma kosa yo de fo onde on nabi mon bonawi on kira bonawi onde ala kanu yonzebawi onde ala dinwi tasuma tawnjeni fotile damado kuna nywana yu yere malasa ni ala ibunya munun kuye nga bunya sorola ni waliya mi nyine nuko subhanallah ni ma tama malasa de ala ye bunya ni komi e nyina nawo kunyere ko kibi turo bunya ka bunya dumbe koinde no fe abta koyi ani buya na ni doni ni yina na o doni koko ka yina doni yini ko eti feyini bli ala ba buya bi boshide fe ibuya na ni femi kana tlonge kula de mo kakiku ibuya na ni femi adon ko kuma o kuma ni do farala o fenga do farika buyaka jamana finitigu danfara bi duni mo che ni muyi ni jamana fini diruma ikera policier ikera gendarmerie idon fini ma to tatekili itara ki to sebe ka fo karieni wa kuma ni do farala tika policier jalaka do ti faraka bunyaka kuma ni do farali ka policier nye donc do ti fari joroka hakaza alislam kuma ni do farala kuma afora ko ala ma bala fi o ibn bisra alani adon ko kuma ni do farali ka ala yesreka do bi fari joroka ala yoro kuma ni do farali ka ala batuka do bi fari ka limaniaka e va fe do ka fari ka jinka e ta fe do ka fari ka ala kuka ita fe do ka fari ka lahara kuka o mi bunya bellasli o mi bunya besizinroi o mi bunya besupasmai فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ميبي على دتي أنا كتشدي أنا مؤمن رب زدنا علما وإيمانا ويقينا وتقوى وإخلاصا والرسول لم يكن من جنسه حتى يسمع جأش عصبية قال كرا كنتو بوناي wala sauka shia woloma mini o banabula shia woloma mimbu julla kasi ko kolofa ni kira kumboru la doro mana shia woloma mimbu la kolo kumbifa la Allah ni kira kumbora ulu burujula misonga so la Allah na yere buya mimbu la shia woloma mimbu julla kwa kumbo o boafa na kira mabo burujula ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب كفروك فنوياي إسلامي ولد لنيومي دعوة صالحة إسلامي ولد نيومي نيومانجي ولدادو عبيد دليكت سكوني يونجد سكون من تفاسون جلوني ولون يبو دينا تولا ميغادو لوي كخروي ولمانيه na uludu nyebe islamaya la islamaya ti ma wuluma min de kile fiyo ire islamaya bo de faranyonga ma al aus wal khazraj uluk mi ko mi nyina ni jakuma adana kanulu kenyonga ku deli ku koja nyoy al muhajirun wal ansar
magankaw ani madinakaw du kele mo te ka tabiyate kele kunde nyonga lama kana ku fara nyonga islam dina de oda to bubina ni felawi yahudiya umugum tanga dina na bubina ka ngungar nyona kadaka dina tedgu kuluko ka tabulu ti fara nyonga ti mim siga mo tindo nyona ka yorodo mogodo fara nyonga ate hali jamana kilima e kashinga ake makile abi kuma kilin vo abi do dakilive abi bo dakilive afele te dina shikono kateme islamayak afele te tabulu shila kateme islamayak o kera mi islamaya jugu nana ka tabulu ko yuguba ka fanga dola ka islama o kungari nyona biteo kabini khalifa ya betle dawla atlila mo fara la fo ma dawla be ke beyena ko ni jama kulu nyaw njugude ni jama kulu nyaw njugui ajini shita kan ajiti kangilefu islamaya be mo fara nyonga atu fara kiliyata dina shila katama islamaya ema islamaya baro kechui islamaya baro e ku kechugo fle ala fe bani e ka organiser chugo fle ala fe dugu bena ka koron kum segake ka seli ki nyesha alkaba ma akorote ko ala be alkaba de kono koy ala ni konnunge kondo de kama islamaya be nyeshi yoro e kelen be ka kitabu e kelen kira kelen de banguna ambe bi shunkalo kelen de kono be bita hiji yoro kelen te chrétien bena ka hiji ke yoro ma klan yoro tabike ko kitawa ma da rodme te yanga utatike wa jamana bena hiji ke yoro chrétien fi ngam be de bita fara nyonga maka bebi danowe bebi sugonowe bebi haminowe akadi be nyeka dayinga ya rabbi ala kan jidi atalla munu mata ala kunya dak ibi ma faso be ala no fe oge ma faso be itare bi ma faso be ala no fe islamay dina bay dina korotalilu ema qur'ana ya fati inna ad-dina 'inda Allah al-islam foi warati adama de fasobe shiate dugu kolokoka ala kanuba jonjote shiamina ni tay maga bena me faranyonga abebi kangelinfo bebi ke ganyon deme abebi ke ga songo ni ala ka kilibanti labbaik allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak farafi bike kufu arabu bike kufu tuwabu bike kufu façon bebe ki ga kule ko machite alako ko nasira arafa sade jowme arafa ko ala wa fo meleko ma unzuru ila ibadi ay nga jonvle awde ko ne kanan nundla atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak ko ala ba fo ay nga jonvle ufle unana ukungolo ferekele ukoyokoyele afle ubemke ga songoni ala ka kilibanti ufle ala ya adama de yere de bunya nyala wasurana yi o dongelina meleke ka do be ala kusmadi ala kuta dunvo itala nga eshi kono ni mbara inshiya kili ala fle ka wasoni lakad karramna bani adam ala adama dumbunya ni bana ala la yere doya wa nga bunya be abeba ala ko inde kella ala kuma delika mashi doya sigidala dukono barudala maoma ba ala gashiski naluma do siga kodo kila dundo obitoro laga to do siku yela boyla obitoro ngani sebe ko nana dungo do ena donke ma bayodo ni duk manyena makwa bina dungo do mizigile gerena nabdo ko abadunda masidi ga masarala yaro wala sai ka ba mako gaddi na ni asebere ni ba fe ga asebere do na ko abadunda o akele sebere no kwani ni yere ni koyi ta sura bi na che ti fe goyi nyata wa sura ba sebela sade
alaka boda kai mana islamaya katili ka mo sukun ko nyona yahudiya yo natoy uludun shia woloma de kadulu wa mina fedo fi shia woloma ni kadi mo o tigite jama farali fenyonga parce que aleka bunya tola aleka tanya tola ka korota tola akira dina kusrayu akira dukono kusrayu ye shia ko e mo hakilla wal man yaw an badimbulu wal man yaw ni yae ma hakilla alebe maslaha shakhsiya do de no fe ba intérêt personnel do no fe na be farala nyonga ali to sur hali dina bara la beti ni jama be mina ne nana ka fo ko e chi e bi ko nyemo to lay ka ba ha to be mina ne ko aho ni de do akan ne faraluka abo de kesau ngaye bin nadi ba fo te ay na ya biketa ni o abna ta mi nge kerefe e do to nyemo yahudiya bu lude don bawi doni bulude la arabu bituka na lude fi nu kamana gwana ko la ubina lude fi wera ba fara ko al ummiyon arabu yere jembe no ko convient wa hum ahlul kitab lude kitabu duwi hum ulama lude don bawi esan sanambe na kolozo nyona ko doni qur'an na todu na nyo rekoni ka farauka mana ko usrana fem folo mi islam ya katili kam go faranyonga mini minta shakili nganu ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah imana boyan kataja mano jawarana dina shi mo man tilika faranyonga katem islamika ni bitay ngonde na bila mate ni bislamaya konde a fuiti minga tilika sukun kenyonga katem islamika kadaka mimi sukuna de benere sukuna ni sukun yenyoyi farkolo tay sigi ka ngono yi ini mama kunle na ikeli abishinga kenyon vete anyina mati oda to ala kira ba sallallahu alaihi wasallam ko mo ba terika dinaka kadaka ini mo mi hakilla kili ko msoda dilla kana madina msoina na madina akabara ke mo wiyele barudala kana ka tuga yele ko kuma foka mo wiyele abora ma anana madina mi adana yele ko kala mi madina anana jigoka ya fara kira ko kira yele la ko kira ko niu beta ne de minimi kulle na kili olu de bi nyoro yini nteni dongli dala nana dugula dongli dala de yoro yini ni yele ko kala nana ibano o jamana yele ko kala de nyove awana soro ko ni islam ya nyuma madu islam fana kanga ye nyove de islam kanga faranyonga de nga a bepi dambe ala la shini shi au ti nyonga vok mashi aka farti fida kile ngono kumashi ne taka alimania ko famu bande ala ka boda kai ko yahudiya ya banko islamé de dine min bi nyonjugu ya abo oyele dua nyongoni ya sukuna abo yele dua ni bita islamaya de yo dine de nyonjugu ya bishingo kodoro okoka bo mo ni yonje awye fade mawi kari koka kune nda kari kana flutiye benen nika kari ka fangatiye benen nika nere de tafeka kari ate islamela no bila itugo lajede kashinga mado konti ama fuike mimba tuiba konfodoro kari ere de komandni kadaka soroka wali kadaka nyemogo yaka do reba ko kwateti ere de mandi mai mungila fuima yala mimi zega ko jaye halika da mu'mini do ngo kira ya fo hali muso bla furu salla ko mu'mini ke kana shinga mu'mini muso konti ko ni jugo do bala o mandi ba soro jugo do bala o kadi ko mu'mini ya yere wasara kira yo fo riwaya wala la ko mu'mini ya yere wasara musula ana islam yo limania mimbala ano halni mo ko mandi madawla ngani ko do bala no kadi ni ba feka konko do kama ni ko ba wara soro lala masalan ni ba soro ika barakala do sike ko do ke mimba ndige boyla ga yaye ko do be abu nye don ko sebe du mo go bo ko ina ko sebe
obsega to iba ko gwe kele ka bi sukuna kamara ngane ay mo wi febbe kanu bi kateme ka mo kanu ala kama kari mu'mini ya ku kadni nena furuke ni mati al ni fandando nena ningendirieti hal ni setai nena tuguni nati hal na yechumai limaniya balmaya de kun fanga kabu folo katime hal balmaya rek wale de bito sena kuy limaniya balmaya o de bito sena qur'ana ya fa koni buru fiera dambete mo goni yonje ma shiti shi ni ngabile shika sirate shila nga mu'minu ka balmaya tiba bada balmaya do ubala la harakenaka ubala fo aljina kon nga ini min boran nugo kelena min kanu flila ya ni kafiri do ni nafiki do ni ekera aljina kono dunve atinyoy mu'mini era kata noro kafiri la ko ki nyi ka mu'minu juguya na era madala ni bido aljina kono ere ma viti do da ngom madala di onge aljina tanjite ngani ye ngom madala nzika mbika limani adela ye mu'mini ta mu'mini yon ve qur'ana mo fo ko mu'minu de yon doy lu de yon bishiyoy lu de kanu be yona nga ani munu bida mzirla ulu kumanai ani munu bisiki safakili na ulu kumanai ani munu be wajukero ulu kumanai faut janme de lo mina ulu de kukade parce que warbu kuna parce que we fama ela ni était intérêt soro ma mi veje la eti tukola mu'mini de doy mu'mini de ko mana wi adon nyonju ya bo ko ko bo sukuna lamete nyonju ya fi kabla ma contrôlati fou ifaratala de ifaratala a faratika bo fuga sadana abi min wulu hasidiya bi min wulu ala jalakidu ne du mai ko ala jalakila ubsega kishila harakenaka ala kira fa sallallahu alaihi wasallam hasidiya ko abi mo ko yuma dun komi tasma bi dogo dun komi kabla mawjugu yala tifu mo wi daraja baw soro nay ka kor ki sukun saniya bito ga kele de koy ibnu taymiya dillaka fa ka kuma dola ko hasidiya be sukun bela ko ni mo min saraka takurun ka kele fitne mun bi bo hasidiya la ko kele ka buyi ko roy na tigi jugu ya ko abin na ila ka kele masalan don bo isra do fala idsu shetana bike ki shuka ke mo min juguya ka fadiya la fuka ta fadiya ila maka ke fadi juguya ni yongoni ya ni yon juguya ka aka asidi ki ka to ka dugo kai shetana ba fe ki shuka ka femin cheni ka to ka ala ire wele ko ala ko jidi na ka bara do to ka ala wele ka juguya in kele ka bitsu kona na atashi ko bi iraka ala dilola na ifarati kana juguya mara sukuna kira ka sahaba do wi daraja baw soro nay wace do chef la bi don kira ba fo ko ni ndai ko aljina de do bina do afessa ali de bidu kira fo chef la fo saba do wulla kata chv akasono ko ali ba fe ka ala batu chugo don kira ka fo ko aljina de fleni ko ali ba fe ka batu ke chugo don na surabi minke wala saka aladi je dara shu saba shafi shu saba be kono ni fajiri te je ba wuli ka nafila seli ama ay qur'an kalanda bla balla ama ay fenwarela ta jona ka ala batula atato di kwa mani kuma na dunya wala la de munna be ko nyini ko bi biandle dama do e kira ba fe bi do ko aljina de do ndo fleni aba fo ko aljina de do bina do de bi do ana ne kunna be kan ka batu de laje ngane kon ma fenware funa soro dobe ni bi se ga blasra ne kon mi jira ya ko be ngono tisuna ne i dodo ya ne ma foyi ko ce ngo yimi o damado funa kera ko do kon mbene na mbise go fi o eneni ma shi jugu ya madelikashi kaba alakanda mam godo kon ya takablan sukuna ka foni ta fe karika ni zoro wali nda fe karika keni ngunye here kodo srafe wali mogoka mogodo kon ka kodo kudma do kon ya takablan sukuna ako cabinet de islam yara nemuke udema dilika na ni sukuna ko kera min nana a survier ko ngalina alala ni de ibla darajaina
na yin toyi ni hadisa an ganin toyi akena rawa makena yau ngala kira kon ya fa Anas bin Malik ya bunay in istata'at an tumsi wa tusbih wa laysa fi qalbika ghishun li ahad faf'al wa inna dhalika min sunnati wa man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah koni bisiga ke 24 heures kono nyami ti sukuna kan yeshi mo shima koro e juguya iti juguya mara iti janva mara iti nambara mara iti sukuna mo shi e koni mbeti 24 heures kono kada ka mo bisiga fen ke 24 heures kono koro e ko bisiga ki juguyi no tani kun zoma ngona ya ni mera bi surai walakin tab'a an-nafs li nafsi qa'id وتعب الطباع على الناقل ni jugo yelama itabiyati so akayla ni ko karaba nga ni fion fe itabiye tisenga ka karaba ni duyi chesri ka jugo ma ka amatrafa abina yelama ka ke komi tabiya mana ko kira kwama sallallahu alaihi wasallam ni psika 24 heures ke kasoro juguya foiti sukuna korote ko ka ketli kilinde akoro e ko ka dumi aka ki sukun sania woni mo min boke fa inna dhalika min sunnati o min flow ne ka sunna do ne tasradu woni mo min du ne tasrakan o tigi de ne kan ni mo min ne kanu o tigi ni ne keranyo o tigi ni ne be kenyo be aljina kono awa kira chugo de ne da islamaya chugo de ni nga mo kuma ni nyoy bi da ni nyoroy islam ni vle islamaya la bi kono bi gwande adama de ngo ka ko nyoy ko yan dai donna na baru bone ko dode ale weli dono aleka telephone so na doata atoko aleka telephone so na ayata ate toko te numero ngati yawe kwatiki ko alebi yafa de yinafe ko ale ko ka yafa kamu yafa mungera mumbe niche kwa ko ka yafa bala ni kiraka kwa ma ko mungembe ko nde wulla neni do farala nyonga andara dabal jugu kila anda te nyon jugu ya damay awndai ka wuli ki jo ndenzi fiyo foni karsa sigira ne jole de sa ko ni ma karsa sigira se zabara kono ndatu e tisi ko qur'ana de af kuni ala ko be here minna joma ma shi siga bali nyala ko be here minna joma ma shi siga bali awa ko andara fokati andara kati dabali anya do fallila manamba mi ya fayini fe ka ya fama ni misara o kwa ko awdu ndame ne dabali mu ngakenena kwa ngundari dabali ikito sogono ka kenama na ingalike ko alego go o ke ga damunga nyemungila kwa ko fui ko yeko kala damadu ayre atigere de bige gofu nga ya fayini kuyemuye ale tara o mivo ja o de o ya ale de sorasa ale de save la funu mesa tew ka sigi sokon ale save la de funu na dew ka sigi sokon abode ya fayini ni ko dode ko ama ko ni mata ni yake abisor chefo kwa ko akulu kundara dode dabali ko ni mai na tigi ma ya fa ko mana kolonju jiri abedi ko yemungila ko fui ko mundu iblala ko yetu yeko atigera de ko yeko kene adigina na ni ko ala le kanga ya fa manga ya ngo ta ya fa ala ika keleke o tawili ka faki ya fara atwalama nyala ika keleke kasorita kalama ni yere kibi do wore ke nyala simborala awa mutafo ki ya fara kati chife panga jamana de beta
nyebe mawla bulibuli fion fena dota bulibuli ta ere ka dundala e koy dota bodala yani ma ere ka bulikibi ma bodala o ti ere dundala mandele o asidi ya chitena ta américain nga président korodo de la kaf kitabu tigi asini kitabu korodo be ko la tahzan aidul qarni ka kitabu ko fama koronko ale mo mo milleturu chika le neni mo milleturu chika le doya ko ale ret ayre blaw kalanna ko na le yere blaw be kalanna ko ale bina toro bela pa bisiga mu nge jamana yi ti chife ko min bula obubo koro e ere de dikunedo e min be mo jugo yala o ni toro yere adama de sugun kurune o ni toro ya adama kuyi e bina funute kari korote fu onaga mobilité mote be funute o be klimu koro mobili kono ma joni ndoro la ni duye ma kele ni sukunye o tiki todo ala de bi sukundo ata yere lafiya monite ma juya la ni de bi lafiya ibn abbas de lakafu ukaba ko ara ka ala batula ibn abbas aka konna ja ko aka kuma dola ko ale madelika me ko sana na dugu shila wal masigi da shila fa ale ka nisoja iba foka nana ale de ka dugula ko ka sura ale ka sene fendo duguina ale ka fale atoyedi o ko ra fuit salima ala jonuma de beti na e kwali mo gwanza do e here sura ale re to dongo ya abini soja nga dobe ni hasidiya kogori la hali te mo min don na fara kwa e here sura isigile bi dimiti hali te min don le veo ba ale yana kwa ale de kango besoro na fara ko hal ni doka here ko borubora bi shinga lagu shiro do nyinanati ala ka boda kan ala kan sukun zaniya ko fana yahudiya ya don luve mina an islamaya ta islamaya bi mo deli abi juguya kele ka bo mo goni yonje e ma madina kawni maganga ko ngera fubi madina kaw bi maganga sukandi yere ka duminina sonna shirola islamaya de beti islamaya don de psigake ka reje ka adima oreba islamaya ta hakilla shila hali bamananga ndale min ban fe ka koro ko ma bi nyedi burama ka flali keni toya ga qur'ana ma fati qur'ana ko yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa qur'ana yufu katlaka fo mogomun wi sonike suratul insan ko yadi ka kanutula be fendi nafakati ke ka kanutula kasoru be ke ka femindi akanu buyerula buke ga femin di desebato ma buke ga femin mbo ka nafakati kuma dawle ba sura kubu yere lan tanalu albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun buke ga femin di akanu bi yere la islamé doron de segaki ta hakil la shila ta philosophie shila yere ka ki yere je fela kati islamé doron de segaki sahaba yo misali ya kenama unjira kacha ka wuli ku jonyo makula kasro akobe yere kiyere jala ka islam yo abike ni kalimani asira ma shariata balle ando la mogoba fokati be baraji fuiten ki gadima je fela kata di mawrema baraji bale ni kadima ka limani asira ma na do min taka gelata yi na bse guluka o doteme baraji bale onge kadi ala yere daka qur'ana ya fuko mo do yake ala mujalaki kam mo wore sugandi uyereka wa tad'u ila iltizam al-amanati fi shu'un awa danaya lazim qur'ay danaya ka kitabul fi shu'un qawla yahudiya ya don ko islamaya yo dine uludun sigimbe javani na baraka yahudiya ya don ko danaya islamaya taala kubela yahudiya bana islamela kada kuminga o kunde photo fleni o hamina ni kiran nali kada kuminga o de photo fleni o de ato bina for islamela dro e rekono bi kulu na angani islamela faso inde na kara jumon mai do ini yahudiya beka kan lawo ebisra yahudiya usra na fe o fenye ere to shifebi
dana ya ko kuma tiga fo mawla wa ambe datkuna ele ko mawte nyonfe wa ande nyonve ya dum bana bebela manga machine ti tado ye mizgile kashila de ko mawte nyonve de ale rete mo feo kuma ali akila ko ali taala ima alakira fa sallallahu alaihi wasallam kuni mo mi ko mo halakira fa huwa ahlakuhum ko ali de ubela halakile mawte nyonve ko hasidia ubenjugo be ko kebale ko erebe doko ibo ibi munu go bolu ko ambeka nyondui islameka here islameyoka islameyoka here ikhere akatoro amude don islamera wa ila tahayyudi bi ahli alhalal min qib alamwal awa islamaya beka garando soro ko srafe dumini ko srafe iti baloni fo yini halalati yahudiya nyebo fanan na tola je jaw muslimaya don de yahudiya ni mbefa muslimaya na to ka don ko diine do ni ba kono haramu duma delika daga diine shilaw oludu kitabu do bubulo ka koro wa don ko ni min na to flani ni chena man na to do ni manyami folo aw femunu haramu ni alama delika daga diine shila ama delika daga nabi man shi kitabu la wa don ko ni diine o diine nana adna kuma ibasoro anobina obi matarafa kono wi had donc islamé diine min be ka garando baluti ko yalla baluti ken warbe halala dun islamé bo wajibi islamique an ko minga gelebi be go ga gele ko islamé ga gele de ko halala ko yire de ko ga balu halala ko najila bayna ko fu mangala islam ere bek makay ku kitsi ga balu halala dila anyo va ma roina de kwati ga gede kuma tiga balu halala la ibi ka bara la ni dana ga sarama odi halala ya ika bara ke kanyi ya sarata wi halala de korore be bi balula korore be soro kula bi o de ato mo ci ga balu halala se mo ba fo mi ma balu te balu ide sawu yini do to te balu ide ta adama de be balu be ala ide dika adama de balu kanyina maya tita ko munun ko ala bin nanu ide o de ato o chaman bati soro halala bin don di كما يكرك ما صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا بلو بنادي كما يربي جروكو دومي ناسونغو كولا باكي دي بي اكي سيباني ابنا سيدنا علي دي لاكاف كوم غوبو كروتو حلالا نالي كروكا ينا حرام مسرفي كوكا سولي دبلو كون يمي obin na dai jakuya abin ma yana kibike ga balo ni komi ka sori kun dole kibike ga balo chugodi ire yana kika balo semene do femina bi nini ngui ngonte ça ne va pas yano ka kedu dobi joro adim dem sonu ma qura fola ne de bu balo ne de ba keta soro isara u balo chugo nyana ka teme u balo chugo koroka ala yo defo ko mo ko nu dum fa fantanya sran kama ko ne de bu garsige ani aw na diw ne de ba be garsige daddu mini kono bu ala de yo adama de kanyina maya musaka kai balo tita ko min ko bu ala yo ngami na ta kono konin fere no ye fo ne de ka keta fo ngani de ke jaku yala an jama flow de kun kono an jama flow de torola wa ma ben nambara la jamanin kaya ibe wari ni dela te balote ma fleni sugu kono ni bi tandugo kono ndola yuruku ji fuyi bo fuyi la ibe fara nyonga de la nyete balote
balo te balo kon be hakiliski de kuf e ma ala kire kan dali deli kelawi koni ka ido ibi mingi ka balo ni ndo ina niyo soro koni do wore deli ka faroka ko ibi ke ga haramu deli ka faraka o manga kore do mi manna folo ebe ya sa obligé sans fla sans saba beninge o be wore bi ke ga yini efebi mamunu be atoyedi mo ka million julu ka ku détourner o balo koy ka walwari chien ka ta mobilisa ka walwari chien ka ta moto sa o balo koy yanki nyetugu ka ma détourner ka papier langolo de la ka dama ka million vla saba mine ka kikuna awni ala cew balo koy ko mi doro imadala ko hakebi segi lahara imadala ko lahara yiki ni emi zoro ibo ki magui ni emi zoro ibadu o doroni do de ban vea te balo ko tew adama de balo li koni halala sraka fana ala de wasiri o koni ala yo laydu ta jombe ni idadu mini bana doro o isap masili ya dun sawu fe akera dode bina ala bi dode blaka na di mai saw ala bi garsige barani dode lay saw akera sra koni ibi dumini koni ge ibi dumini ke ibi jimi ala yo laydu ta jombe ni dadumini bana ika jimi da bana e ma khoroba ko mini ji dogara we kinayatun anil wafat saya fotugo do kwa mini ji dogara kore ibi jimi mi no bana ibi dumini mi ge no bana o wa bani ko mi dore te garsige la vita nga tanki biya ka adama den yatinge ni fe munu de kon ayo kon way ka ba faaya fulo adatiaw be ko bal ku tsiga balo halala tsiga balo halala ne ma tsiga famia ni min blala wola ibi jija ka haramu do du ka barakon haramu duna bara bela don wa ngoro jogu kala do abaru bone kabako ita don ça fait nambara façon beduna nyena ma yakko ko era min ita don ko nambara psiga kala fi rubi so baramina on de feri ko domina basoro barakela bi yaro e bolo ko ni neni ma dara nyonga katanga fe ko ni zan nambara ko kuma to lawo ni wardi yere matasa lala bina dosa ngata do ala awa abina hake min sai basoro o beti do ala wal mabta dadma sa abake chugo dola nga ngata nyon fe hake jume babo mani so pentri do bina masalan na so pentri boîte fla o de ka ngai ka so pentri kala ni ani so tigere de benyo venu nana ko boîte saba abubuwati sabasa sotigi renyana ka kodo nai wali sotigi bita ko en warsara na yere de konyansa bina ta nai wa soro boati flade kunganga keke ga sopentri ana wotigi ba kodo doro walu bita abise ni boati kele o ko ango nyana bo war tlanje abi jion ko to bitigila ale bitlanje mine a pendri boîte wari bitla commerçant ere bitla jetta fula na pendri baka felay pendri ma semblé de ga war tlanje obidi pendri kelama ako ya bitigi min do ke kwa manjande ko nga kwatika le fi minnana shemina minnana kana ka korobo ko kwa ta se kwa le ko abada ikabara kunzigi mba wile samba nyefwa ema me kwa tikene fe ni bisanike ni tisanike bita wali kanan galo da ikabitila ere de basibi ko yin fere wa kemeni mwa kasoro idunya fere wa keme ka papier ke kumbe wala sangalo kana tikala eta ikafere kede menga fere mumbe do bon tise ka balo halala o yoro jume benna fu kanu damado mo ma hake ufle ku bisegi lahara o koy min fleni mo fle ka balo ala sugu kono kangalo day ka bitigila
kololo dama do bala eto don o ya to mo do bi singa bete jakobi be puge ku sigu se zabara kono bi wuli ko mo wi ndabali u be ngondrula na barakela ya do ta ya foi ikmen na bara mina bitiki kono o de tirere la bitiki fe e mouka wa mo mbeke ga to efe atore de fe parce que kana joye sebeni minge e bolonya sebe dora kanga fereke nga ye bi sentir dama fise ga doka million ke me perdi apse ga million mo perdi ka signé dron kana jon sebenna e de a sebe kwa sana efe wa ke meni muga atigi ya ye dron ye ka bitiki tampon ya ika bitiki adresse fle asana ndela wa hal ni nana nyini ga iba foka sana udela kasora duma sauna oda to islamay ngalo jugu ya kateme jugo beka kadaka jugo bebi sizi kalo de la kabarake ya to kira de la ka foko mumini ti kalo nike abe bara jugo bebi sizi kalo de la nani bi ka ferike kana foi nambara mo mana sena fen façon yi fe ya fokwati ke ngali na ala bunyana ati foi bi ka bitikila mo shimal ladriya waliya ka je kodoko ka je marché doko ala no fe kana nyaga ko mo to ba kede ka je marché doko ala no fe ko o de sababu ya to e ka bitiki bina wallahi ala toke ama delika ke mashila ye fen to yi ala kama o koni qaida ye fen to yi ala kama fo ala ko fale ye fena min daraja kabbu kasagu ya fale minaka o ya ala kalaidu ya ala tubi ye fen to ya ala kama ala bina fale fen wala la mi hera kabbu kasagu ye min to ika na do yuka ferikero saniya kabo fen haram yalen ferula o kera fe bitigu yana ku bindodo o kera sobu ye ka do faruka ay do faruka soroka nabi besrana be bisra ni bitigi dayela ni mo jora fen fena yo afiri parce que ibolo mo ben deyini ni ma feri ndi marché mashima siga limania ka fone bin ko into ya ala kama kan yera malasa ko bebake ni bebake suku kona fati kene feya ni ladriya kadimunu yoluna tefeyo o labana ke ga bitigi to godmayo ana foni fatir ko mbora karsa feyi asanula matola ameo me ka bitigi bina donai ani bokera kalama ke atebe ga di kwa sanan na kasura masaula afolo minana sanna efe atna to sannawo dono ni mo wore chira wonni fendigi re asandomina mimi to ga sa efe wa ke meni mo na asoro wa ke me re domina wala asoro wa bisi ni fama ulala nabo feinzan kun ya do efe itebile konni sketa wa ke meni mo gai ana ladriya sorol la slu dodo di fembo fena nyami haramu fandaya laslu dodo halna makebi bawono ngote kunna mara ba donye nga ta dujenye namara ikmade atso senau mama kabara ya akuma elema nunu itimeu do shigile to bitigi kuna sa madna blue ay karabu ga fuga betkela ali muhammad kela sa kiliyan nani fe wala de binanui uma na wira makui sani feri ba do ko garsiga wa zoro fe ngele me bitiki tangono udabe nyongere fe nga kiliyan bina abini vle amago be femina be kui abiteme abi yan vle abiteme abi yan vle abina se doma do ba fo ko fe asama ka doyi aladu ana wada to ijando ala la ka ferela ni bi ko ke ki jando ala la ka ala gashiska ala o be chugo mina bulula bara beti wala sai kana haramu dui ka bara la bi ka mechela ngamu mina haramu do akoro war mi mina ki bi bara mi ngala o bara makala ana war valera o de billaje menije tabali bina life ko ami jiri mi ngala daga gelende o matricule fu wakele ni kemenani tigi ko ma bina jiri makala ti kariyara ka wardo ala nga eketo ka adla tara jiri fiye manza mi metri ke meduri ka sura edwi kala tigi kibina girima de kala gamara de femme ibi kala tigi de ko mina adla de ka tuda bani parce que ni ya ne fi andan dugo nyona ba fe ka adla ka nyedi
amu yondo ekui ba kuma feka dila kanyedi wali kabala keda emane ne me ego ko komi edo ne tana rabi ni vere wasa bade komi edo madi ma ebene do ni o fodro ne to samble etene do komi ne do komi edo kore bomba ya don nana wali sira don nana nga etene do ne tijo ni ere ta onde ni vere na ma ne le joni wala nga fle ka war wulu madoni ko yahudiya ya don ulu fle tuko ulu be ga war fara nyonga wulu man tala ubi ya don islamé dine min ti son ikabalo fiyo fo halala dine te fuy fe fo halala ibi mindu akasoro yitay nyami fo itala ni nyami mi yirala o shubo ay o fli o kore o madaba kama ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية تتعالف فيما بينها يا دون فانا كوني من كسوبي كعربوكا قبيله فرنيونغا حينئذ لا بد من أن تفلت من براد اليهود ويفشل النشاط التجاري نو كرا عربو بنا بروكوتو يهوديا وبكم وشوني de torombe arabuka kumina ku foson ku kuka sorodai ngani ninkera sa arabu bina porokoto kabu shoni na bina porokoto kabu bolo uluka yentere munu be arabu kuna nu e dabla islamena nu lu islamé rekoni arabu bina bo bolo kono comme un reflet to bolo kono tkomina nu ya antoi nanzera ka fenga yere na ambla la nyefe na ndara nye andi bubul ka jokono be ya ngadi to wede okay mu ubi kele farafi jamana nunu no fedi ani arabu jamana ko soro de banguna anga soro tu feida lu de ka soro biya sansa kuma onde amunu make buya folo onde be ka barakulu ko entero bu soro yedi da to ni yoro min coloniser o bulo boka o bulo dambo kana o shoni boka o ka entero fa ala jege war soro sira munu biya on daj men bala banki nunu da ndawi na ubuke ga entere ina onde kuna ya sobieta yoro nunu rezo munu biya ay to buka war soro dalla je yanke aka nga war soro dalla je on daj men buka jamana ka fani mo tara aventure la no kwa mina no ko sarani mina kana no ya abana nga entere re to wude baboya uda tu bulu bi yanga utafa ka bwaka nganu bi kuma wage kuma unde dala ba fo lude bi to ko onzon kasura teti setigi bi balu senda de la ka bala ka jinda lude bi ga balu yana a setigi damati fenzoro nyona bilewu ulubi nyonga mina zambia est-ce que Amérique pita segata réseau sigi Chine comme rokuka pisi uta ko ka marché Chine wa segata réseau sigi Amérique walma France ko kuluko ta ko ka marché u beta nyada abina sigi joni ve yaonde ana ungala na unge ku yara na undaranye na unvana yo kanyere sorobe bo mini oda ta ummi metande ko mana yahudiya sirana islamaya na tonye islamaya bina nunge ku ya abina na arabu bokko kalama na arabu bokko kalama arabu bina bulu kono arabu de dum bulu kono o ka soro sira bebe arabu de ka wa yuhramu amwala riba alladhi kanat taduru alayhi ruha tawati ko hali ka da riba ubay riba ko mina arabula no yu ka soro ere bazi obina chi u ka soro ere wugu bi munumuno miga obina chi بل ربما يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال بالبقية التي أخذها اليهود. قاب سيغا كي عربو يربنا كونو كبوسنا كولا يهوديا ويفعل منون دو جامنون دو يعني ربا كرا سوبي كوكا نفلو منون تيغيا بوشولا وبسيغا كونو كافو كوبو نفلو نوبو komi na yere kunu na sanga entere mundu to buye komunu gana na ngunu na na fanga soro na ngwa nobo usrana ni arabu na boko kalama akan na wuli kunobo uye janda ka arabu ka fe munu mine riba ko srafe riba entere srafe ani boshili srafe ani jawn srafe arabu kan na wuli kunobo yahudiya srana uye ni mbe islam ya na tola فتقوم بإرجاع أرضها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا
no kera arabu kan na wuli irba kera sababu ku ka dugu kolomunun bo shula ka tiya siguma كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام محال الاستقرار ko yahudiya kumbe ni mbejate ni bekbe yahudiya ka jate kono mamina wiyaye ko islamaya ba fe ka sabati ba fe ka choko ya triba do madina wini bek jate bo opmana ja fi bilebele be islamaya wala binoye ko na to bimbe nyefe ko jate bo nu yini bede islamaya binani nchi wali magan kafiru wera jate do ni islamaya nana ni mike ngaonde bi kunna toy aonde shinaka anjura demokrasi ko kati ama fo ya kofe konna na fodoro ko ay doala ay de demokrasi la ni demokrasi de mim sega minga di mi obo fo ni minga di jamana de o debike ngaon mawuli ka ko kala ka ko sege ka ye muni mun ba kofe dina mo do wede shinaka dalu jonjo bo ala qur'ane konati ko demokrasi yere ko islamaya yere nywana demokrasi dinete ka sur halu te kuma de yere korodo ka wuli ka shinga charite ka yahudiya du islam yeni nato e doron yeni be islamaya la kabi yoro jafe ko kuma ni bekbe yahudiya ka jete kono ولذلك كانوا يبدون أشد العداوة من الإسلام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم koni jate min nun da to ka duguya kuma duguya fi marau kono islam ya contrôle na ala kira contrôle sallallahu alaihi wasallam kabini kira duna madina aka koma bunya yahudiya ugulo dunshi ai duguya fuitu na ce duguya ko wa in kanu lam yatajasaru ala izhariha ila ba'd hal ni soru ma farinya ko bangi kenaka ko yahudiya mashinga farinya ko juguya in bangi kenaka fo sangani ngofe ka kira kelali bangi o mashingo ke ko damnena nga juguya in marale ko sukuna ni duye juguya mara mewo me abina bangi wa yazharu dhalika jami'an mimma rawahu ibn ishaq min safiya o kuma in bi bangi kena jalaka hadisala ابن إسحاق وهي حديثين لك لا كتاب قنو وكما يمفل لك أبو على كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين كما دو مفل لك أبو لسي بنا دون ابن يهودية تقول دو ابن على كريم تنتقيا دون حتى عند اليهود هذا القرآن ينكما ينتاني مسي غني مسوي بلو فلافا بني الشريعة منا alere fadi kunye yahudiya nyemgo doy Huyay bin Akhtab o ya fadi kiramso muso min kunye yahudiya ni kiramso do kumba la gushi kuma do la kwa fay yahudiya kira buka kuma gushi kabui ka foko ibi kashimuna waso yoro dai itai ifai kirai iche kirai okoro kira ba pankata na fu aburujula no Ishaq walma Yaqub ko ifay kirai iche kirai koray buruju fam flabe ichela ikira lakai ifasola kaw ikira lakawi mashit seki lagushi yakira msodo kumbi sinaya srafe fadaya sinaya fadaya srafe kiliya srafe mitoka lagushi ko yahudiya o msuyi afayre de yahudiya kuntiki bay Huyay ibn Akhtab o demso de kuma lakali ala kiram sodo sallallahu alayhi wa alihi wasallam قال ابن إسحاق حدث عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت ابن إسحاق قاقو عليها مفلق أبو على كرم سمع أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب كنت أحب ولد أبي إليه كون de kun fadde umbela kanume katayoro koro bijik ndene fa fe min kada katemeleka kiram sudi msunya alere de keka lakali sidan sa alebe kira kaso wa aslamela madu nga miya fala shire miya fala kira na do abike ko de barobo akoko ale de kungu kada fay katema fadi bek wa ila ammi abi yasir ani a fadoke no ya binake ko ale kungu kado fanay kateme o de bek kiram so inde bike ga alakali لما ألقي مع ولدي لهما إلا
akoneni deji ma deli ka ɲɔgɔn kunbɛ tɔgɔ ye di ne ma deli k'u fila dɔ la kelen kunbɛ fiyewu a kɛra n yɛrɛ fa ye o a kɛra a dɔgɔkɛ ye o ne ma deli k'u fila kelen si kunbɛ ka fara den wɛrɛ kan f'u ka ne de bisimila k'o den to yen kɔrɔ ye f'u ka girin ka da ne de kan k'o to yen o kɔrɔ ye ne de ko ka d'u ye ka tɛmɛ u den bɛɛ kan don si ne ni denmisɛn wɛrɛ ma boli k'an fa kunbɛ wali k'an fa dɔgɔkɛ kunbɛ f'u ka ne de kunbɛ ka ne taga du kɔngɔ la k'o den to yen ka da n ka manja kan muso in ko nka don min na sa kira nana Madina kira cuna Madina don min na n'a jiginna Quba Bani Awf kaw fɛ yen